Ito guys, oh. Nakuha ko dun sa bahay na yun. Oh. Ito, ang dami yan. Ito guys. Ito, silver yan. Collectible yan. Tapos ito salamin. Hindi ko na mabidyoan doon guys sa bahay na yun. Eh. Kasama to, oh. Ito, may cellphone pa to eh. Yan, cellphone yan. Samsung. Luma na. Kasama yung guys nito mga sapatos, oh. May pendant to guys, oh. Ngayon lang to guys. May pendant to. May ano to. May kwentas to guys. Pendant lang. Kasama yan ito. Dito ka na. Dito ka na. Dito ka na. Ayan. Ito mga bote guys. Kinuha ko na rin. Ayan. Ito guys. Oh. Robert. Ang ganda sandals guys. Oh. Tapos ito pa. Sandra Myler. Magkato. $79 so Sandra Myler. Dalawang shoes guys. Dito lang yan, oh. Ito na kaya to.